Mayong adlaw, gitinaw sa Police Regional Office 11 nga walay kamatuoran ang mikatag nga post sa social media. Nga matud pa na sa Davao City natong weekend si Philippine National Police con PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Kauban ang giingong mga Domestic Intelligence and Security Service sa Estados Unidos nga Federal Bureau of Investigation con FBI agents. Sumala ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, karong semana pa gikatakdang mobisita ang hepe sa kapulisan sa Pilipinas alang sa iyang nakaschedule na nga command visit din sa Rion 11. Sukway kini sa mikatag impormasyon nga daw ni bisita sa syudad ang PNP chief aron dakpon sumala pa si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Subling giawhag ni De La Rey ang publiko nga sutaon usa ang bisan unsang makita sa social media aron nga malikay sa fake news. Na si Chief PNP last weekend sa Davao City together with the FBI agents na allegedly to arrest FPRRD. Wala pong katotohanan yun. Nahimong generally peaceful ang pagsugod sa klase sa mga tulungaan sa Davao City. Sumala sa tigpamaba sa Davao City Police Office nga si Police Captain Hazel Tuazon, walay natalang kakulian ang kapulisan sa syudad sa pagsulod sa mga estudyante sa managlayong eskwelahan sa Dakbayan sa Davao. Gipaniguro sab sa kapulisan nga dunay police visibility sa matag eskwelahan aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw sa mga tulungaan. Subli sab nagpahimangno ang kapulisan ngadto sa mga magtutungha ginikanan og mga motorista nga kanunay mutuman sa balaod trapiko, ilabi na ang paggamit sa pedestrian lane. Dapat na agi makita nga kapulisan sa tanang eskwelahan, and so far sir wala tay mga ni-receive nga concern, problema sa mga estudyante, mga ginikanan, labi na sa mga teachers nga nakaroon sa mga eskwelahan sir. Ug mo kadto mga nagpunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.